वेलकम माय चैनल। आज आम पंचम श्रेणी इंग्लिश बईर लेसन 4 द फ्रॉग एंड द कोर चैप्टर एससीपी 2 पढ़ा। पूर्वर मुझे एससीपी 1 पढ़े तार कंप्लीशन क्वेश्चन कर द मोर ही sang, the more he proud he became. His voice became more and more sweet to him day by day. Neither the fishes nor the animal can croak, but I can, he said to himself and went on croaking, closing his eyes. देख आर ओडिया जानिबा। द मोर ही sang, द मोर प्राउड ही बिकेम। से जेते अधिक गीत गाइला, द मोर ही sang, जेते अधिक गीत गाइला से सेते अधिक गर्वी होइगला। हिज वॉइस बिकेम मोर एंड मोर स्वीट टू हिम डे बाय डे। दिन को दिन तार स्वर ता पाई अधिक मधुर बा मीठा होइगला। Neither the fishes nor the animals can crack. माछ माने किंबा पशु माने मो परी रडी करि परिबे नाही। से टू हिमसेल्फ, से निजो को निजे कहे एंड ए वेंट ऑन क्रैकिंग, एवं से रडी करबा को आरंभ करे। क्लोजिंग हिज आईज, तार आखि बंद करे। ए क्रो केम एंड sat nearby. He heard the frog croaking. The frog opened his eyes and saw the crow close by and said to himself, poor crow, he cannot live in water, he cannot jump, and he cannot croak. Does the crow know that he cannot swim or jump and croak like me? No, he does not. I will let me know. So he asked, Mr. Crow, can you swim like me? Crow answered, no, I cannot, replied the crow and came little closer. Can you jump like me, Mr. Crow? The frog asked. No, I cannot, said the crow, but came a step forward. Can you croak like me, Mr. Crow? The frog asked again. No, I cannot, said the crow, coming a step nearer the frog. वर्तमान आर ओडिया जानिबा। ए क्रो केम एंड सैट नियर बाय। गोटे काऊ आसिला एवं ता पाखरे बसिला। ही हियर द फ्रॉग क्रॉकिंग, से बेंग रड़ी करुथिबार सुनिला। द फ्रॉग ओपन हिज आई, बेंगटी तार आखि खोलिला। एंड सॉ, एवं देखिला। द क्रो क्लोज बाय, गोटे काऊ ता पाखापाखि अछि। एंड सेड टू हिमसेल्फ, से निजो को निजे कहला, पोर क्रो, गरीब काऊ, he cannot live in water, से पानी रे बास करि पारे नाही। he cannot jump, से डेई पारे नाही। and he cannot croak, से रड़ी करि पारे नाही। does the crow know that he cannot swim or jump and croak like me? काउटी मो भली कौन पहरी पारिबो किंबा डेई पारिबो किंबा रड़ी करि पारिबो? मो भली से पहरी पारिबो नाही किंबा डेई पारिबो नाही किंबा रड़ी करि पारिबो नाही। नो, ही डज नॉट, ना से करि पारिबो नाही। आई विल लेट मी नो, आई विल लेट मी नो, मु ताको जणाइबी। तेणु सो ही आक्स, तेणु से पचारिला, मिस्टर को, महाशय काऊ, कैन यू स्विम लाइक मी, तुमे मो भली पहरी पारिबो कि? काउटी आंसर देइथिला, नो आई कैन नॉट, ना मु पारिबी नाही, रिप्लाई तो को, उत्तर देइथिला काउटी। एंड केम लिटिल क्लोजर, एवं गोटे पाद आगक आसिला। कैन यू जंप लाइक मी, तुमे मो भली डेई पारिबो कि, मिस्टर क्रो, महाशय काऊ? द फ्रॉग आस्क्ड, बेंगटी पचारिथिला। नो, आई कैन नॉट, ना मु करि पारिबी नाही, सेड द क्रो, बट केम ए स्टेप फॉरवर्ड, काउटी उत्तर देइथिला, कहिला, बट किंतु गोटे पाद आगक आसिला। कैन यू क्रॉक लाइक मी, तुमे मो भली रड़ी करि परिबो कि, मिस्टर क्रो, महाशय काऊ? द फ्रॉग आस्क्ड अगेन, बेंगटी आउ थरे पचारिला। काउटी उत्तर देइथिला, नो आई कैन नॉट, नाइ मु करि परिबी नाही, सेड द क्रो, काउटी उत्तर देइथिला, कमिंग ए स्टेप नियर द फ्रॉग, गोटे पाद बेंग पाखक आसी काऊ कहिला। देन द फ्रॉग सेड इन वन ब्रेथ, you cannot swim like me, you cannot jump like me, you cannot croak like me. Then
What can you do, Mr. Crow? The crow said, I can catch you like this, Mr. Frog, and fly away only. And the crow cut the neck of the frog and flew away. ଓଡ଼ିଆ Then the frog said, then ତାପରେ ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, in one breath, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଲା, you cannot swim like me, ତୁମେ ମୋ ଭଳି ପହଁରି ପାରିବ ନାହିଁ. You cannot jump like me, ତୁମେ ମୋ ଭଳି ଡେଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ. You cannot croak like me, ତୁମେ ମୋ ଭଳି ରଡ଼ି କରିପାରିବ ନାହିଁ. Then what can you do, Mr. Crow? ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ମହାଶୟ କାଉ? The crow said, କାଉଟି କହିଲା, I can catch, ମୁଁ ଧରିପାରେ, you like this, Mr. Frog, ମୁଁ କେବଳ ଏହିପରି ଧରିପାରିବି. And flew away only, କେବଳ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିପାରିବି. And the crow, ଏବଂ ବେଙ୍ଗର ବା ବେଙ୍ଗଟି ବେଙ୍ଗର cut the neck, ବେଙ୍ଗର ବେକଟିକୁ ଧରିଦେଲା frog of the frog and flew away, ବେଙ୍ଗର ବେକଟିକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା. ଠିକ୍ ଅଛି. ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ. ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେହିସବୁ ୱାର୍ଡ଼, ସାଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା. ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଗୀତ ବୋଲିଲା, ବିକେମ୍ ହୋଇଗଲା, ଭଏସ୍ ମାନେ ସ୍ୱର. ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଇଜିଲି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼େ ଅଛି. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା. ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର SCP2ର କ'ଣ ଅଛି. Question number 1, what happened when the frog sang more and more? ବେଙ୍ଗ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗୀତ ବୋଲିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ when the frog sang more and more he became more proud. ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଲା କ'ଣ ହେବ? ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବୀ ହୋଇଗଲା. Question number 2, what happened to his voice day by day? ଦିନକୁ ଦିନ ତା ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ହେଲା? His voice became more sweet to him day by day. ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଭଏସ୍ କ'ଣ ମଧୁର ବା ମିଠା ହୋଇଗଲା. Question number 3, how did he sing when he became more proud? ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଗର୍ବୀ ହୋଇଗଲା ସେ କିପରି ଗୀତ ଗାଇଲା? When he became more proud he sang loudly closing his eyes. ସେ ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା. Question number 4, who heard the frog singing in a sweet voice? କିଏ ବେଙ୍ଗକୁ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲିବାର ଶୁଣିଲା? A crow heard the frog singing in a sweet voice. ଗୋଟିଏ କାଉ ତାକୁ ତାର ମଧୁର ଭଏସ୍ରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲା. Question number 5, whom did the frog see when he opened his eyes? ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ତା ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା? When the frog opened his eyes he saw the crow close by him. ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ବସିଥିଲା. Question number 6, why did he feel sorry for the crow? ସେ କାହିଁକି କାଉ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା? He felt sorry for the crow as the crow could not live in water, could not jump or croak like him. ସେ ତା ଭଳି ପାଣିରେ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତା ଭଳି ଡେଇଁ ପାରେ ନାହିଁ, ତା ଭଳି ରଡ଼ି କରିପାରେ ନାହିଁ. Question number 7, what questions did the frog ask the crow? ବେଙ୍ଗ କାଉକୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା? Answer of the frog asked following 3 questions to the crow. 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା. Mr. Crow, can you swim like me? Can you jump like me, Mr. Crow? Can you croak like me, Mr. Crow? 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା. Question number 8, what was the crow reply? What did the frog say to the crow in one breath? କାଉର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ବେଙ୍ଗ କାଉକୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ କହିଲା? For each question the crow reply was that he could not. Then the frog said to the crow in one breath, you cannot swim like me, you cannot jump like me, you cannot croak like me. Then what can you do, Mr. Crow? ସେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଭଳି ପହଁରି ପାରିବନି, ତୁମେ ମୋ ଭଳି ଡେଇଁ ପାରିବନି, ତୁମେ ମୋ ଭଳି ରଡ଼ି କରିପାରିବନି, ତେବେ ମିଷ୍ଟର କ୍ରୋ ମହାଶୟ କାଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତାର କାହାକୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା. Question number 9, what did the crow do with the frog? The crow
काउ बेंग सहित कौन कला आंसर ऑफ द क्रो कट द नेक ऑफ द फ्रॉग एंड फ्ली अवे काउटी बेंगर बेक को धरला और दूर को उड़ीगला क्वेश्चन नंबर 10 इन द लास्ट टू सेंटेंस हु इज आई एंड हु इज यू शेष धाड़ी रे मु किंबा आई किए तुमे किंबा यू किए एठी इन द लास्ट टू सेंटेंस आई इन द क्रो एंड यू इज द फ्रॉग 11 व्हाई डिड द क्रो टेक अवे द फ्रॉग काउ कहीं बेंग को नहीं गला द क्रो took away the haughty frog to teach him a lesson and to prove himself better than the frog. Beside frog was a food for the crow. गोटे काउ कहीं बेंग को नहीं गला कहीं बहुत गर्वी थिला सी गर्वी को गोटे शिक्षा बा लेसन गोटे दवाई गोटे प्रमाणित करने कि ताठू बेटर अच्छा कहीं बेंग गोटे काउर खाद्य ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 12 हु इज रियली क्लेवर हु इज प्राउड प्रकृत में किए चतुर अटे और किए गर्वी द क्रो इज रियली क्लेवर द फ्रॉग इज प्राउड 13 व्हाट डू यू लाइक मोस्ट द फ्रॉग और द क्रो तुम्हें क्या को बेसी पसंद करो बेंग ना काउ आई लाइक क्रो मोस्ट ऑब्वियसली काउ को पसंद करे कारण बिकॉज द काउ इज वेरी क्लेवर What do you learn from the story? এই গপ্পরু তুমি কোণ শিখিল From this story we learn that proud ends with a এই গপ্পরু আমি কোণ শিখিলে মানে গর্বী सबुबले शेष हुए बा हईराणी पड़ती सबुबले गर्व करने कथा नुहे तेज आम गर्व अधिक गर्व करने कथा नुहे ये आमर लेसन टी आम शिखिले ठीक अच्छे तो पिला माने आज तो आम विषय सरी जापर आम तार भोकाबुलारी ग्रामर गुड़िक करवा बर्तमान आमर SCB 2 सरी जाइए ए विषय भितर किसी भी डाउट थाए मत कमेंट बॉक्स लिखि निश्चय जन।